Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Okay. Before today's learning, who is absent today? Silva, ma'am. Silva. Resi, ma'am, Miss. Resi, mana Resi? Cabut, Miss. Cabut, cabut kemana? Nggak ada info. Gede sebelah, kan? Delia juga, Miss. Datang di sana. Oke, Silva mana Silva? Silva lagi pergi, Miss. Pergi, oke. Okay. Before today learning begin, I asked the chairman to prepare the class. Abdul. Before we start study, we pray to God. Finish. Okay. For our learning material today, we will discuss about announcement text. Okay. Who knows what the announcement text? Ada yang tahu siapa yang tahu apa itu announcement text? Pengumuman. Pengumuman, Miss. Pengumuman yang benar. Oke. What is announcement text? Announcement text is a written statement in the form of public declaration that is public in nature, atau intended for the general public. Usually, the content of the announcement text, the announcement text can be a fact, incident, event, or information that is considered important. Jadi, teks pengumuman ini yaitu teks pengumuman, yaitu yang berisi tentang fakta ataupun informasi mengenai event atau informasi-informasi penting lainnya. Selanjutnya yaitu ada purpose announcement text. Purpose announcement text yaitu the purpose of announcement text is to officially announcement information so that people who read the announcement can receive the information according to exciting facts. Tujuan dari announcement text yaitu memberikan informasi fakta kepada pembaca. Selanjutnya yaitu ada types of announcement. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Ya, Dina, silakan. Type of announcement text. Several types of announcement text that we often find include business announcements, school agendas, school event announcement, graduation announcement, birth announcement, company announcement, marriage and wedding announcement, and many more. Oke. Jadi di sini ada beberapa jenis teks pengumuman, yaitu pengumuman tentang pengumuman bisnis, pengumuman graduation atau wisuda, pengumuman birthday atau ulang tahun. Apalagi? Coba jenis-jenis pengumuman yang kalian tahu. Libur misalnya, Miss, ke pengambilan lapor juga ada desain pengumuman. Ya benar, pengambilan rapor bisa lomba di sekolah itu bisa sejenis pengumuman. Pengumuman KKN, Miss. Ya bisa dari. Yang enggak Oke, selanjutnya yaitu karakteristik of announcement text. Miss mau dari Weni untuk membacakan. Characteristic of announcement text. 1.
Selanjutnya generic structure of announcement text. Yang pertama ada yang baca yang pertama? Ya, buka. Siapa yang bisa membacakan? Delia. Ya, Cia. One opening. This is the first structure in the announcement text. In general, the opening. Miss Vincent is the message. General, the opening part of the announcement text will be marked with the title or type of event, greeting, purpose of the announcement, or an outline of what will be conveyed in the content of the announcement. You can write an interesting title to attract the attention of many people to read the announcement. Oke, selanjutnya yang nomor 2, ada yang bisa membacakan? Isma lagi. Second, content. The content section is also called explanation. You can include detailed information here to answer the question what, where, when, and how. Oke, selanjutnya nomor 3, Miss minta yang bacakan kamu. Ya. 3. Closing. Actually, the content of the cover are with period. Here you can write advice, additional information, contact person, social media, call to action, thanks. All closing greeting. Oke, terima kasih. Oke, jadi generic structure of announcement text itu ada 3. Yang pertama opening. Opening itu adalah pembukaan. Pembukaan itu di mana isinya berupa judul atau tentang jenis acara yang apa saja. Lalu ada isinya dengan sapaan atau tujuan pengumuman itu kemana tujuannya. Selanjutnya yaitu konten atau isinya. Konten itu disebut dengan penjelasan. Penjelasan di mana berinci tentang isinya itu penjelasan di mana, kapan dan bagaimana. Selanjutnya yaitu closing. Closing itu yaitu penutupan. Penutupan dari announcement text ini berisi ucapan tambahan, misalnya seperti ada note-nya, misalnya terdapat kontak person atau sosial media yang bisa dicantumkan di dalam teks announcement tersebut. Selanjutnya yaitu language feature announcement text. Language feature announcement text terdiri dari simple present tense. Simple present tense, that's the function to express an insight, event, or fact that is taking place in the present. Selanjutnya, simple future tense. Announcement text is related to events or events that will take place in future. For example, you want to announcement your wedding plans to your friends. Selanjutnya, imperative sentence. Announcement text which contains additional information, invitation to an event. Lanjut, declarative sentence. Declarative sentence is a sentence to express a statement, convey facts, or explain an event. Terakhir, changing a verb to a noun with a suffix atau word ending. Suffix is an prefix at the end of a word. There are several words that include nouns, often we find them in announcement text. For example, announcement about competition is not uncommon for the vocabulary used to be competition. Lanjut, selanjutnya yaitu tips and tricks how to make announcement text. Ada yang ingin membacakan? Kamu dong, bacakan.
Oke. Selanjutnya yaitu ditulis dengan jelas, berisi lengkap dengan waktu dan tanggal. Selanjutnya bisa membuat informasi untuk pengumuman yang kurang baik, contohnya kemalangan atau hilang, itu bisa dibuat dengan pengumuman atau announcement text. Ada ya dijumpai di contohnya di stasiun bus itu kan banyak tuh biasanya pengumuman orang hilang. Nah itu juga masuk dengan pengumuman. Lanjut, nah ini contoh dari announcement text. Terdapat tadi ada tanggal, ada tempat, dan ada notnya. Ya, bisa dibaca semua ya teman-teman. Ada semua. Oke. Selanjutnya, Miss mau untuk anak-anak semua membuat satu jenis teks pengumuman. Nanti akan Miss tunjuk satu orang untuk menuliskan di depan. Waktunya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, Miss. Bebas pengumumannya apa aja. Sudah siap? Sudah, Miss. Jadi udah siap? Sudah, Miss. Yang lain udah siap semua? Sudah? Berarti sudah semua ya? Oke, di sini Miss akan tunjuk satu orang secara random siapa yang akan maju untuk menuliskan sebuah teks announcement. Siapa ya? Delia.
Oke, kita fokus sekali ya. Thank you ya. Oke, berarti